तो चाषी भाई नमस्कार मु नरेंद्र स्वागत करछि आपनको आ गोटे नुआ वीडियो रे। तो आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा आपनकर एथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस बा घरोई चिकित्सा एथिरे आमे तीनटा जिंस कथा हबा। गोटे हला कुकुड़ा कुकुड़ा आ गोटे हला छेली आ बत्तक। ता सहित आपण मान जति गाय भी चाष करिसंदी एटा बत्तक। तो बत्तक चाष ए जो तीनटा आपनकर छोट छोट जो आपनकर पशु रहउछन माने स्मॉल एनिमल। तो या ऊपर आम डिस्कसन करिया आपण घरोई चिकित्सा घरोई उपाय केमती यार जो रोग होउछ मुख्य करी ए शीत सीजन आपनकर झाड़ा होउछंती तापरे आपनकर मुह बसंत बा जोटा मुह घा कहा जाए मुह घा तापरे आपण मानकर गोटे समस्या हुए आपनकर कृमि मछली मानकर पर कृमि हुए ता सहित कुकुड़ा मानकर प्राय आ छेली मानकर ए जो ठंडा काश कफ एंड छिंक ठंडा काश आउटे छिंक तो ये जो समस्या गुड़ा हुए तो या आपंकर केमती तो प्राय गुड़े रोग विषय आज वीडियो डिस्कसन करी तो आप पूरा वीडियो शेष पर्यटन देखो आप जापर घर माने उपाय केमती करेंगे और घर उपरटा कहीं दरकार ना आपने जेहेतु छोट छोट माने एनिमल रखुच्च स्मॉल माने एनिमल रखुच्च तो ये कुकुड़ा छेली बतक छोट छोट चाषी आम रखी था तो छोट चाषी कौन करते जो गोटे कुकुड़ा 300 टका 400 टका गोटे रोग होता है तो से कौन करते गोटे आप डॉक्टर को डाकिबे आपंकर जड़े एलआई जदि आसूची से आपंकर फी खाली पेट्रोल पैसा नहीं 100 टका ता सहित सी आपंकर गोटे इंजेक्शन मारला कि नेला 200 टका तो 300 टका से नहीं जीव आउ टे बड़ रोग है बोले से आपंकर 500-700 टका खर्च हो तो आप छोट एनिमल आप कुकुड़ा तो टोटाल 500 टका हेनी आपको कहे से माने मारिदेवाई छाड़देवे कहे एत कहीं खर्च करी से मरी जाऊ सेमती पड़ी पड़ी किंतु आपंकर टंका 10 टका 20 टका खर्च करते आपंकर घरे तार चिकित्सा हो पाता बा से भल हो पाता और अन्य छेली मान अन्य कुकुड़ा मान रोगटा व्यापी न था तेणु आपण ये जो खर्च होउछ अधिक खर्च रू केमती बंचिबे आ घरे आपंकर जहाँ मिलूँ जीरा है हल्दी है आपंकर आलोवेरा है विभिन्न प्रकार जो जायफल है विभिन्न प्रकार जिनस आपंकर घरे उपलब्ध बा कम पैसा आपंकर मिल जाऊँ व्यवहार करके आपंकर चिकित्सा करेंगे तार भल करेंगे तो मो वीडियो आज केतेटा रोग संबंध में पूरा डिस्कसन करी तो वीडियो पूरा शेष पर्यटन देखो और वीडियो भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। तो प्रथम आम ये जो 5टी जिनस आम 5टी प आम कहूँ 5टी प विषय डिस्कसन करवा जमी प्रथम प हूँ आपंकर पोषण मैंने खाद्य गोटे आप जो एनिमल जहाँ भी रखुच्च पालन कर खाद्य उपर प्रथम ध्यान देवा सेकेंड है प्रतिषेधक प्रतिषेधक आम प्रिवेंटिव कहूँ आपको टीकाकरण वैक्सीनेशन करवा टाइम टू टाइम कृमिकरण करवा जहाँ भी टीका गवर्नमेंट दि जाए समय समय करवा सहित परजीवी नाशन यहाँ जो कृमि कथा कहते परजीवी नाशन में आपंकर जो रोग हो विभिन्न प्रकार जीवाणु जनित भीषण जनित रोग हो सहित किसी रोग होता है कुकुड़ा मान जो अन्य रोग कुकुड़ा मान व्यापी था छेली मान व्यापी था ये जोटा परजीवी नाशन कथा कहूँ सहित प्रजनन प्रजनन गोटे मुख्य जिनस आपंकर छेली आ कुकुड़ा बतक ये सब तो प्राय छेली मानकर भी या कराला किंतु आपंकर प्रजनन भी गुड़े जिनस आपंकर दायित्व नवा कथा जमी छेली जन्म करें ठीक रे छेली बारंबार रिपीट हो छुआ भांगुची तो यही सब प्रजनन गोटे गोटे पार्ट समस्या या डिस्कसन 2-3 जो समस्या आम कहली केमती करवा सहित परिचालना परिचालना मैंने आपको तार जो रखिए जो सी जगह केमती परिष्कार परिच्छन्न रखिए विभिन्न प्रकार जो घरटा केमती करेंगे ये सब जिन मुख्य हूँ जदि चाष कर जहाँ भी कुकुड़ा चाष कर छेली चाष कर बतक ये 5टी प निहाती दरकार तो मुझे ये तो 5टी प रु केवल आपंकर जो परजीवी नाशन है एंड प्रजनन केतोटी है एंड प्रतिषेधक आपंकर जदि किसी छोट छोट गोटे 2टा बोधे जो कृमि आपंकर ये सब जिन जो कृमि है प्रतिषेधक आगुआ दौरान खाया कृमिटा नापी तो ये 2-3 विषय में आज वीडियो डिस्कसन करी। तो प्रथम समस्याटा हूँ आपंकर गोटे प्रथम है ठंडा ज्वर निमोनिया सन्निपात काश आ कफ तो ये जो 4टा समस्या आपंकर हूँ कुकुड़ा को हूँ छेली की हूँ बाछुरी की गाय की हूँ तो आप आइटमटा हूँ मिक्सड ऑयल एटा कहूँ तो मिक्सड ऑयल आप कौन ने प्रथम है सोरिष तेल 100 ग्राम ने तापर रसुण 5 कली मान कुला मैंने गोटे रसुण को छोड़ी भर 10-15टा बाहर तो 5टा कुला ने 5टा कली ने कला जीरा 10 ग्राम मेथी 10 ग्राम तो ये जो रसुण को आप छेचिदेवे मैंने कला जीरा और मेथी की पूरा गुंड करदे
বা ବାଟି ଦେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶିଳରେ ହେଲା କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ହେଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲ 100 ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଯାକ ମିଶାଇବେ। ତିନିଟି ଯାକ ମିଶାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବା ଯଦି ଚୁଲିରେ କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ କମ୍ ଟିକେ ଜାଳ କମ୍ ରଖିକି ଟିକେ ତାକୁ କରିବେ। ବେଶୀ ଜାଳ ଦେଲେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ବା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ 15 ମିନିଟ୍ କି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବସାଇ ଦେବେ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଫୁଟାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ସୂତା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂତା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବେ। ସୂତା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ଆପଣ କାଚ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଜି କରିବି ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିବେ। ଅଲଗା ଯାହା ତ ହେବ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଡ ତେଲଟା ଆପଣଙ୍କର କାଚ ବୋତଲଟା ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥରେ କଲେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିକ୍ସଡ ତେଲ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଯାକ କ'ଣ କରିବେ ଗୁଣ୍ଡ ବା ରସୁଣକୁ ଛେଚି ସୋରିଷ ତେଲ 100 ଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶାଇ କ'ଣ କରିବେ ଗରମ କରିଦେଲେ, ଗରମ କରିକି ସୂତା କପଡ଼ାରେ ଛାଣିଦେଲେ। ଛାଣିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ନିମୋନିଆ ସନ୍ନିପାତ କାଶ କଫ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଛୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି 5 ବୁନ୍ଦା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଞ୍ଜ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଛୋଟ ସିରିଞ୍ଜରେ ଏଇ ତେଲଟାକୁ ଟିକେ ନେଇକି 5 ଠୋପା ତା ପାଟିକୁ ଟିକେ ଆଁ କରିକି ତାକୁ ତା ମୁହଁରେ ଦେଇଦେବେ 5 ବୁନ୍ଦା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକେ ମଝିଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିୟମ୍ କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ 10 ବୁନ୍ଦା। ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ 15 ଠୋପା, ଯେଉଁଟା ପେଣ୍ଠି କୁକୁଡ଼ା 15 ଠୋପା ବା 15 ବୁନ୍ଦା ଏଇ ମାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଛେଳିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛେଳିକୁ ଏ ଯେଉଁ 4ଟି ଥଣ୍ଡା କାଶ ନିମୋନିଆ ବା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟା ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସଡ ତେଲଟା ବଡ଼ ଛେଳିକୁ ହେଲେ 5 ml ବଡ଼ ଛେଳିକି ଆପଣଙ୍କର 5 ml କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ଅଟା ସହିତ ବା ଗହମ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ରହୁଛି ଯେଉଁ ଛତୁଆ ସେଥିରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡରେ ମିଶାଇକି 5 ml କ'ଣ କରିବେ ଛେଳିକୁ ଖୁଆଇଦେବେ ଗୁଳା କରିକି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଛୁରୀକି ବି ଏଇଟା 5 ml, ମାନେ ବଡ଼ ଛେଳି ଆଉ ବାଛୁରୀକୁ ଏଇ ମାତ୍ରାଟା ଏଇ 5 ml। ଯଦି ବଡ଼ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ 10 ml, ଏହାର ଡବଲ 10 ml ମିକ୍ସଡ ତେଲକୁ ମିଶାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଟା ହେଲା କି ଗହମ ହେଲା କି ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଗୁଳା କରି କ'ଣ କରିବେ ଦିନକୁ 2 ଥର, ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିନକୁ 2 ଥର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଶୀତ ଦିନେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଛେଳି ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ ଥଣ୍ଡା କାଶ ସନ୍ନିପାତ ନିମୋନିଆ, ମାନେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବ। ତ ଏଇସବୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରାୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଡ ତେଲଟା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଅଟା ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ୟୁର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆମେ କଥା ହେବା ପତଳା ଝାଡ଼ା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଝାଡ଼ା ବା ପିପିଆର ଝାଡ଼ା। ଯଦି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ବା ଆପଣଙ୍କର ବାଛୁରୀ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ 100 ଗ୍ରାମ ସହିତ ଦହି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼, ଏଇ ଦହି ହେଲେ 100 ଗ୍ରାମ, ଗୁଡ଼ ବି ହେଲେ 100 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଛେଳି ହେଉ ବା କୁକୁଡ଼ା ହେଉ, ଯଦି ବାଛୁରୀ ହେଲା ଆପଣ ବା ଗାଈ ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ। ମାନେ ଯାହା କହୁଛି ଗାଈ ଆଉ ମାନେ ବାଛୁରୀଙ୍କଠୁ ଗାଈଟା ଟିକେ ଛେଳିମାନଙ୍କଠୁ ବାଛୁରୀମାନେ ବା ଗାଈମାନଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ଡବଲ ମାତ୍ରା। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ମିଳୁନି ଆପଣ ତା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭରେ ଆପଣ ପିଆଜ ନେଇପାରିବେ 2ଟା ଏବଂ 2 ଚାମଚ ଜିରାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଆଉ ପିଆଜ 2ଟାକୁ ଛେଚିକି ତା ରସ କାଢ଼ିଦେବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଗୁଡ଼ ସହିତ ବା ଦହି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଯଦି ହେଉଥିବ କମିଯିବ। ତ କେମିତି ଦେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦିନକୁ 2 ଥର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ।
दिन को 2 थर 3 दिन हेल्ले आपंकर जो पतला झाड़ा दुर्गंधयुक्त झाड़ा जो पीपीआर झाड़ा जब हो छेली कुकुड़ा बतक एवं बाछुरी हो गाई हो तो ये जो 2टा उपाय मुझे लिखिली हरिड़ा गुंड और पियाज बा जीरा ये जो 2टी उपाय कहली आपन करें। आम तृतीय थार्ड कथा बसंत रोग बा गुड पक्स यहाँ प्राय छेली मानकर होता है कुकुड़ा मानकर रोग हो न था छेली मानकर स्पेसीफिक छेली बसंत तो ये आप कौन करेंगे एक घी कुमारी ने घी कुमारी रस 2 चामच ने आप जो घी कुमारी आणवे ताकू ता ऊपर यहाँ काढ़ी जो घी कुमारी काढ़े ताकू उषुम पानी कौन करेंगे उषुम पानी देदेवे से तो यहाँ कौन हम घी कुंड आप पूरा पानी फिटे से कौन करेंगे हलदी गुंड 1 चामच हलदी गुंड 1 चामच मिसेकी कौन करेंगे दिन को थे गोटे चामच कौन करेंगे ये हलदी गुंड घी कुमारी रस कौन करेंगे लगेदेवे कि देहरे भात गोले खाया देवे भात गोले खाया देवे तो आपंकर यहाँ कौन करेंगे हलदी गुंड घी कुमारी रस कौन करेंगे गोटे चामच ने भात गोले देवे यहाँ दिन को थे तो एमती 3 दिन पर्यटन दिखाँ तार जो बसंत रोग कमिज ऊपर भी लगेदेवे और आराम भी मिल ये आप 3 नंबर आम कथा होते 4 नंबर जा 4 आम कथा अंतकृमि आपंकर छेली मानक भी हुए बाछुरी मानक हुए देखिए बाछुरी गुड़ा पूरा दुर्बलिया तार हाड़ देखा जाऊ तो यहाँ आपंकर ये जो 2टा बतेबे आपंकर कृमिनाशक और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी 2टा जाक बढ़े तो या आप कौन करेंगे भूई निंब चिराइता भूई निंब तो प्राय समस्त बुझुं चिराइता भूई निंब आप नहीं तो भूई निंबटा आपंकर 50 ग्राम ने 50 ग्राम भूई निंब ता सहित हलदी 4 चामच मिसेबे गोलमरीच 20टा यहाँ गुंड कर मिसेबे से सहित गुड़ 50 ग्राम गुड़टा आपंकर सबुथ जो खायापी आवश्यक हम तो आपंकर भूई निंब हलदी ता सहित गोलमरीच ये 3टा जाक कौन करेंगे मिसेकी कौन करेंगे गुड़ खाया देवे दिन को थे आपंकर यहाँ वर्ष को 3 थर प्रति 3 मास थे दिहब छेली मानक खरा दिन आसा पूर्व वर्षा दिन आसा पूर्व और शीत दिन आरंभ वर्ष को 3 थर यहाँ दिहब तुम छेली और बाछुरी कृमिनाशक यहाँ हम जदि आपंकर यार अल्टरनेटिव आउ गोटे भी करेंगे सुखिला जो पाकल सजना मंजी मुनिंगा कहन वेस्ट ओडिशा मुनिंगा बोलुचन लोक मैंने तो आपंकर मुनिंगा मंजी जो सजना गछ जो मुनिंगा गुड़ा पाकड़ जाए मंजी की काढ़ी रखिदेवे 4टा मंजी कौन करेंगे गुंड करके गुड़ सहित 2 चामच गुड़ सहित आपको चटेदेले भी आपंकर यहाँ बढ़िया गोटे रोग प्रतिरोधक काम दब सहित कृमिनाशक भी काम दब तो ये 2टी उपाय करते आपंकर अंतकृमि कृमि जो छेली बाछुरी मान पूरा कमी तो 5 नंबर आम कथा मुह घा यहाँ मुख्य छेली मानकर बेसी हुए वर्षा दिन पूर्व जो कौलिया घास खाती प्राय यहाँ छेली मानक होता है आपंकर जब मुह घा हो छेली मानकर कौन करेंगे सोडा पानी प्रथम 2 चामच सोडा पानी कौन करेंगे उषुम पानी कौन करेंगे मिसेदेवे मिसेक से जो घा जो जगह होता है भलि धोईदेवे तापर धोइला कौन करेंगे आलोवेरा ने घी कुमारी जो आम कहूँ घी कुमारी 2 चामच ये आलोवेरा टाक उषुम पानी मिसेदेले पूरा पूरा पानी भला फिटिज से हलदी 1 चामच और मिसे कौन करेंगे से जो खंडिया जगह जो घा जगह लगेदेवे लगेले आपंकर पूरा 4-5 दिन पर्यटन कंटिन्यू लगेबे तो आपंकर कमिज मुह घा जब छेली मानकर हो 6 नंबर आम कथा गोटे मुख्य समस्या प्रसव जंत्रणा आप देखिए छेली मैंने 2 दिन 3 दिन धरी पूरा कष्ट अनुभव हुए डेलीवरी करें जेहेतु छेली मान 3टा 4टा एका बेले छुआ दिखती बहुत कष्ट होता है जन्म कला बेलू प्राय आप डेलीवरी माने समस्या हुए छेली मानकर तो आपण मैंने देखिए गाँ मानक प्राय डाकिला बेलू डॉक्टर मान डाकिला बेलू माने से छेली मरी जाए मैंने से डॉक्टर आज फोन कला बेलू से 2 दिन पर आसला बेलू से छेली नथियो तो आपण मैंने यहाँ गोटे सहज उपाय घरे करेंगे यहाँ गाँव में सब मैंने मिलूँ अपमारंग बा अफा मरा कहन ताके आटे पश्चिम ओडिशा कुकुरदानी कहन लटकना कहन तो तार से गछ को उपाड़ी आने चेर को कौन करेंगे गोटे गछ गोटे छेली हम गोटे चेर को कौन करेंगे चेर को बाटीदेवे चेर को बाटिके कौन करेंगे से जो आपंकर छेली है तार प्रसव जो घरटा होकर जननेन्द्रिय जन्मनाली बा जननेन्द्रिय जो कौच तार बाहर पटे लगेदबा तो सी कौन कर
କିଛି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ମାରିକି ତାକୁ ପୋଛିଦେବେ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପୋଛିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ କରନ୍ତିନି, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଯଦି ଛେଳି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅପମାରଙ୍କ ଚେରକୁ ବାଟିକି ଜନ୍ମ ନାଳୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ ବା ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବ, ତ ସେ ଛୁଆ ଦେଇଥାଏ, କଷ୍ଟ ବି ହେଇନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ 2ଟା 3ଟା ଛୁଆ ଦେଇଥାନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଅଭାବ ହେଇଯାଏ ଛେଳିମାନେ ବା ଗାଈମାନଙ୍କର ବି ଏଇଟା ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷୀର ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବେ, କଞ୍ଚା ଲାଉ ବା ଲକି, ମାର୍କେଟରେ ଲକି ବି ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାଟା ଲକି କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ କଞ୍ଚା ଲାଉକୁ କ'ଣ କରିବେ, 100 ଗ୍ରାମ ନେଇଯିବେ। 100 ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ଲାଉରେ ଗୁଡ଼ 50 ଗ୍ରାମ, ଗୁଡ଼ 50 ଗ୍ରାମ ସହିତ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ମିଶାଇବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଡେଲି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଦିନକୁ ଥରେ ନାକେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତ ଦେଖିବେ ତାର କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ଅଭାବ ହେଉଥିବ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଦେବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପିଲା 3ଟା 4ଟା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ତ କଞ୍ଚା ଲାଉ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ସହିତ ଏବଂ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରର ଅଭାବ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ 8 ନମ୍ବରରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ହେଲା, ଗାଈ ହେଲା, ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ପତ୍ର ବା ବିଷାକ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ଯଦି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କାଠପିଣି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋକ ଖାଇକି ଆସିଥିବ, କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଅମରି ଗଛର ପତ୍ର, ଦୁଦୁରା ଗଛର, ଚମ୍ପା ବା କନିଅର ଫଳ ଯଦି ଖାଇ ଦେଇଥିବ, ତ କିଛିଟା ବିଷାକ୍ତ ଗଛର ଯଦି ପତ୍ର ବା ତା ଫଳ ଖାଇକି ଆସିଥିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 2 ମୁଠା, ତ ସେ ମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ନା, ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଥିବ ବା ଘୁମେଇକି ବସିଥିବ ମାନେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 2 ମୁଠା କଅଁଳିଆ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର, କଅଁଳିଆ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର ପତ୍ର ନେବେ 2 ମୁଠା, ସେଥିରେ 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇବେ। 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ତାକୁ 3ରୁ 4 ଥର ଦିନକୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଗଛରୁ ଯଦି ପତ୍ର ଖାଇକି ଆସିଥିବେ। କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ 9 ବା 9ରେ କଥା ହେବା। ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ରୋଗ ବା ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଥାଏ, ପୁରା ଘିରି ଘିରି ବୁଲିକି ପଡ଼ିବେ, ଭଉଁରୀ ଭଳିଆ ବୁଲିବେ ତ ଛେଳିମାନେ। ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 2 ଚାମଚ ଖାଇବା ଚୂନା, ଯେଉଁଟା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଖାଇବା ଚୂନ, 2 ଚାମଚ ଖାଇବା ଚୂନା ସହିତ 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ, ତାକୁ ମିଶାଇ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଚଟେଇ ଦେବା। ଏକାଠି ମିଶାଇ ଚଟେଇ ଦେବା। 2 ଚାମଚ ଖାଇବା ଚୂନ, 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ। ଏମିତି ଆପଣ 7 ଦିନ ଯାକେ, ଦିନକୁ ଥରେ ନାକେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ ରୋଗ ବା ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ହେଉଛି ଛେଳିମାନଙ୍କର, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, କମିଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ 9ଟି ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଲି, ଆପଣ ଏଇ 9ଟି ଜିନିଷକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ, ୟାର ଡବଲ ଆପଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କରିବେ। ବାଛୁରୀମାନେ ଯାହା, ଛେଳିମାନେ ତାହା, କିନ୍ତୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଛେଳିର ଡବଲ ମାନେ ମାତ୍ରା। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛେଳିର କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି 10ଟା ଛେଳି 20ଟା ଛେଳି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମାତ୍ରାଟା ବଢ଼ିଯିବ, 10 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। 5ଟା ଛେଳି ହେଲେ 5 ଗୁଣା ହେଇଯିବ, 4ଟା ଛେଳି ହେଲେ 4 ଗୁଣା ହେବ, 20ଟା ଛେଳି 20 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ମାତ୍ରାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛେଳିର ମାତ୍ରାରେ କହୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 9ଟି ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ, ଯେଉଁଟା ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ବତକ, ତା ସହିତ ଗାଈ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ 9ଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବତେଇଲି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟି ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ସେଇ ଘରର ଯେଉଁ ଘିକୁଆଁରୀ ହେଲା, ହଳଦୀ ହେଲା, ଜିରା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ ସେମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଡକ୍ଟର, ପଶୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଇକି କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଅଲଗା ଛେଳି ବିଷୟରେ, କୁକୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।